नुआ प्रश्न खातार तीनोटी बिंदु चिन्हित कर सेगुड़िकर नाम दियो। बहुत सहज, खाली 3टा बिंदु देदेबा ता ना क ख ग कि ए बी सी जहाँ तुम इच्छा तुम्हें देदेव। ये मुझे 3टा बिंदु दूची। गोटे बिंदु है ए बी आ गोटे है सी। तापर 2 नंबर 2टी सरल रेखा अंकन करी सेमानकर नाम दियो। सरल रेखा माने तार 2 पार्श्व तीर चिन्ह थी, यहाँ है सरल रेखा। ये भी गोटे सरल रेखा तुम इच्छा अनुसार गोटे सान टी गोटे टी बड़ एमती नहीं जीव। एम एन ए सरल रेखार ना है ए बी, पी क्यू नियो, क्यू आर नियो, जहाँ तुम इच्छा क ख ने भी चलो। तुम आखपाखे देखुवा 3टी सरल रेखा, 3टी वक्रतल, 3टी समतलर उदाहरण दियो। सरल रेखा माने सीधा। लिखिबा 3टा उदाहरण कौन? सरल रेखा है स्केल रो धार, टेबुल रो धार, बही रो धार। वक्र तल आ थर्ड रे अछि समतल। एबे सरल रेखार उदाहरण लिखिबा स्केल रो धार, टेबुल रो धार, बही रो धार, एगुड़िक सब सीधा सरल रेखा। तुम एमती अनेक धार लिखिपर। बाक्सर धार, चौकठर धार, सब धार गुड़ाक प्राय सरल रेखा थाए। वक्रतल, वक्रतल है ग्लास रो धार, ग्लासटा गोल तेणु तार धारटा हूँ वक्रतल बंका। आउ गोटे हो पार पेंडुर पृष्ठ, रूल बाड़ीर पृष्ठ, सेगुड़ाक वक्रतल रे जिवे। तापर आसला समतल, समतल माने समान। चट्टाण, टेबुल पृष्ठ, छात एगुड़ाक सब है समतल बा समान। चट्टाणर पृष्ठ, टेबुलर पृष्ठ आउ छात। तापर नंबर प्रश्न 4 नंबर क्यों गुड़िया सरल रेखा क्यों गुड़िक वक्र रेखा चिन्ह। जी बंका सी वक्र, जी सीधा से सरल रेखा। तेणु आम ये लिखा क चित्रटा वक्र रेखा, खटा सरल, गटा सरल रेखा, घ चित्रटा वक्र रेखा, म चित्रटा सरल रेखा। दि जाइए उरे थिबा रेखाटी बहिर पृष्ठ को 2 भाग में परिणत करिछि। तेणु प फ द्वारा चिन्हित करा जाइछि। प्रत्येक गोटे पार्श्व पार्श्व हेले भी सेमाने मध्य सरल रेखा। एटा गोलिया बंका, तेणु एटा हला वक्र रेखा। एई चित्रटी रे प फ जो धार सी मध्य सीधा, तेणु एटा हला सरल रेखा। एबे देखिबा 5 नंबर। तुम खातार गोटे बिंदु चिन्हित कर, ता मध्य दे 7टी सरल रेखा अंकन कर। सेही बिंदु दे आउ केतोटी सरल रेखा अंकन करा जाय पारो। एमती पिला माने खातार गोटे बिंदु नब, ता ऊपर स्केल सहाय्य रे 7टी सरल रेखा एमती अंकन करियो। बिंदु ऊपर स्केल पकेइकरी एई भली आमे साते कोण आमे असंख्य सरल रेखा अंकन करि पारिबा। जाकी जाकी हे जिवो पाखको लागि जिवो, मात्र गोटे बिंदु दे आमे असंख्य सरल रेखा अंकन करि पारिबा। तेणु जो लिखाई केतोटी से केतोटी के काटिकी एई जगह तुमे लिखिबो असंख्य सरल रेखा अंकन करि पारिबा। तापर नंबर तुम खातार ए और बी 2टी बिंदु नियो। उभय बिंदु को धारण करुथिबा सरल रेखा अंकन कर। एभली केतोटी सरल रेखा अंकन करा जाय परिबो। ए बिंदु बी बिंदु जदि आमे उभय बिंदु को जॉइंट करिबा, आमे केवल गोटिए सरल रेखा अंकन करि परिबा। ए सरल रेखा को छाड़िले आमे जेतोटी रेखा अंकन करिबा सब गुड़ाक वक्र रेखा हबो, आउ सेगुड़िक सरल रेखा होई परिबो नाही। तेणु लिखिबा गोटिए सरल रेखा अंकन करि पारिबा। 7 नंबर साधारण बिंदु थिबा 2टी सरल रेखा अंकन कर। से 2 सरल रेखा को नामकरण कर और साधारण बिंदुर नाम पी दियो। 2टी सरल रेखा मध्य साधारण बिंदु अर्थात 2टी सरल रेखा परस्पर को गोटे बिंदु रे छेद करिसेंती, माने गोटे ऊपर आ गोटे सरल रेखा अछि। ए छेद बिंदु है उभय सरल रेखार साधारण बिंदु, जहाँ ना आमे देले पी। प्रश्न रे कह जाइछि साधारण बिंदुर नाम पी दियो। तापर खरे तुम खाता ऊपर जे कोनोसी 7टी बिंदु नियो, सेगुड़िकर नाम दियो। सेगुड़िक एक रेखी हेउचंती कि 7टी बिंदु आमे मन इच्छा रे दबा, तामाने सेगुड़ाक केबे भी एक रेखी माने एक रेखारे बा गोटे सीधारे हेबेनी। एडी मु 7टा बिंदु देली, सेमानकर ना क ख ग घ मंच एमती देले हबो कि ए बी सी डी सेमती देले हबो, जेमि तुमको सुविधा। खातार एमती करिवो पिला माने ई एफ जी एगुड़िक एक रेखी नुहंती। एबे लेखिबा कोन पई एक रेखी नुहंती। लेखिबा ना एक रेखी नुहंती। लेखिबा 3 बा ततोधिक
ହେବାରୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ରେଖୀୟ କୁହାଯାଏ। ତାପର ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତି କମରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ? ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ? ଅତି କମରେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ବା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ତିନିଟା ସରଳ ରେଖାକୁ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବା। ଅତି ବେଶୀରେ ଦେଖିବା ଅଙ୍କନ କରିକି, ଏଇଟା ହେଲା ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଖାତାରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିପାରିବ। ଏବେ ଅତି ବେଶୀରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ଏବେ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଅତି ବେଶୀରେ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ବାହାରିଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ମୁଁ ସେଟାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରି ଏଠି ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା। ଖାତାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏମିତି କରିବ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା। ତାମାନେ ଅତି ବେଶୀରେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଅତି କମ, ସେଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ, ଅତି ବେଶୀରେ ଆମେ ଲେଖିବା ତିନୋଟି। ଏକଟି ତଳେ ଲେଖା ହବ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି, ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର ଯେପରି ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହେବ। ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ମାନେ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ମଝିରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତର ସମାନ ହବ, ସମାନ ଅନ୍ତର ସମାନ୍ତର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଠିକ୍ ସେତିକି ଦୂରତାରେ, ଆମେ ଏଠି ସ୍କେଲ ପଟା ମଝିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା 3 ସେମି 3 ସେମି 5 ସେମି 5 ସେମି ଏମିତି ମାପିକି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ଏମିତି ସ୍କେଲ ପକେଇଦବ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଧାର, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଧାର। ଏଇଟା ହେଲା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବାର ସବୁଠୁ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏମିତି ଆମେ କରିପାରିବା। ମନେକର ଏ ବି ତା ନାଁ ଦେଲେ, ଏପଟେ ଆମେ ନାଁ ଦେଲେ ସି ଡି। ଏମିତି ଲେଖିବା, ଏ ବି ସମାନ୍ତର ଓ ସି ଡି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା। ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଲା ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ଯାହାକି କେବେ ତାର ଦୁଇ ଧାର ମିଶି ନଥାଏ ଆଉ ଦୁଇ ଧାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତର ସମାନ ଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ମାପିଲେ ବି ଦୁଇ ରେଖାର ଅନ୍ତର ସମାନ ଆସିବ। 10 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନସ୍ଥ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ଲେଖ। ରେଖା କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ସରଳ ରେଖାକୁ ହିଁ ବୁଝୁ, ଠିକ୍। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ଠିକ୍। ଆମେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଦେଖିଛେ ବାରମ୍ବାର। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ୍। ଗ ନମ୍ବର, ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, କିନ୍ତୁ ବକ୍ର ରେଖା ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଘ ନମ୍ବର, ଏକ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଭୁଲ ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ। ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, ଆଉ ଯିଏ ହବ ସବୁ ବକ୍ର, ଉପରେ ଯିବ ତଳେ ଯିବ ସବୁ ବକ୍ର। ଚ, ଏକ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଇଏ ଦିଟା ଅସମାନ୍ତର, ମାନେ ଆ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସମାନ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯିବ, ତଳକୁ ସରୁ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଛେଦ କରିବେ, ତେଣୁ ଏହାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଠିକ୍। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଦୌ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଶେଷକୁ ତଳକୁ ଆସି ଆସି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ, ଉପରଟା ଉପରକୁ ଚଉଡ଼ା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ୍। 6 ନମ୍ବର, ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖାର କୌଣସି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ ସମାନ